سلام. سلام. آقا وسیله آوردم. کاوینا بریزی رو پشتمون. باشه با اینا شلختی سوی میتونن او دلار وسیله شد. همیشه قرار نیست اینجا بود داخلش نیا. ایت منظرش. کجا هدیه داستانه که ممنون سبت اونجا بارون خیلی زی دست کامل پوشت چطوری چه
ساده بکنم بعد بیام şöyle esasına doğru çalışıyor. هذا على ماما
Oynadı sesi. Nasıl ya? Ben zaten bir şey yok. Sonra o da çay aldık. Çay nasıl tuvaku? Ben aldım iyi. Das ja auch da ich euch chicken bra. Jaså. Vad skönt jag. Sist jag gick av kyrkan var det ju. Vill du ha? Ja. السلام خوي. يا اختي اصلا انه بروح شي تاع الشغل. يبقى لا تسكن. Jasmine. Yaz. Hayda. Zaten belki ne yürü beyin cazı bir tane. Bak arkadaşlar bitsin ben kalk canım bu ilk saat yakışıyor. Şunu söyle. Mon ne var? الصائم بتاعت كردي يلبس كردي يلبس صباح بس كده خلاص ما دست بجيب الصاج شيء ده بس بجيب الصاج طيب بتشوف ده Dosyć dojdę. Sakrat aynı bu markan. Yavaşça sağda koyacağım. Böyle bir şey. Yasma. Tabii bu sağda bu. Ay, du sağda. Hadi diyeceğim bu bakalım. Nasıl sağda? Ver. Nasıl bir şey? Tabii plan da derdi al. Hadi sen eşit mi? Aspetta. Ne bu kaptırıyor orada. Nasıl kas? Daha kaptırıyor kanacak. Nasıl itu? Sert bir şey. Bu sefer. Cam abi. Ben sıkı. Cam. Vamos a agarrar así.
Myślałam, że no. Ja też chciałam coś. Bicio. Então daí vamos isso. Legal. Vamos lá. Vamos lá. Sabe?
سيزن زمان خاطر جنوب خاطر اینا همین برو چه روز بذارم صحيحي ايه خلاص شو تصير خلاص نداره بس اخذ بيارم يا اخي يوم جينا لا اضافهم تصوير
سیمونی ایوان من بمیره ما سوسی بس الان نبود خوش کلیسا یه میگه نمیشه تا چای بخواد کنه تا من تشریف برم یه با سر این اساس نتاعته Yassına. Saçlı böyle. Yıkamanı. Kaçınma. Yassına. Kan da büyük bir rizon. Sen daha بخوریش خوب برای دستشم نمیتونم میترسم داخل بخوری شروع میشه Надо это обрезался. Мама. Muore. Muore. Nasıl da اینجا گوش میکنم خورده Eti unuttum خلاص. Kanarda. Kanarda. Opata bir tane nerede? Ne روزه ya? Ne dersin? Ne روزانی تانسه بخیرم. چه مسیح خدی آسان. خوب باشه دست. نه روزانی تانسه بخیرم. شاید سویتونو بخیر تا مخاطی بونسر. او تخاطی بونسر آسیاب. تو opata سویتونو بخیرین. نه روزه ama. هذا من إيه؟ كم خاطري خالي كم صار تو opata بخير سويتونو بخير.